Hello, good morning and welcome sa ato nga programa ang buhing awit sa kamatuoran 101. And today, we're on the part 3 sa ato nga topic no nga ginahisgutan about forgiving. Mapinasaylungon, mahitungod sa pagpasaylo. So, duha na ka um, short video nga atong nahimo mahitungod ni ining issue, and here we are today. It could be this would be the last video nga atong himuon mahitungod ni ini because we're going to have a summary ni ini nga bahin. I-wrap up na to tanan katong atong naisgutan sa part 1 and even sa part 2. Ato na siyang i-capsulize in part 3. So, thank you and welcome, and I hope you will watch and you will listen to this short video concerning forgiveness. Aron nga diin may maambit ka kag may dawat ka nga mga panalangin mahitungod niini. And if you will be blessed by this video, imuha na no nga initiative na mag-share so that others can learn also from this. So, forgiving spirit. On part 3, in this video, ato kini pagkataytulan, having a forgiving spirit. Now, the question is, how to forgive a sinning person? Dinhi sa Luke chapter 17 verse 3, ato maning ginahimuan pud og video no sa part 1, and naka-focus ta dinhi ingon sa verse 3 and 4, watch yourselves if your brother sins. So, mabinantayon ka kung ang imuhang kauban makasala. Kay dili ta excuse. In the book of Galatians, it is a similar thing or thought that was discussed or discoursed by Paul in his book. Ingon sa Apostle Paul sa Galatians chapter 6 verse 1, brothers, if your brothers fall from sin, watch. So, in Luke chapter 17 verse 3, watch yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. Kung muangkon siya sa tinuod, kung musulti siya sa iyang kasaypanan, then there is no things that could hinder us to extend our forgiveness. And mo kana ang ginahambal dinhi sa pulong sa Ginoong Dios, ginasulti dinhi sa pulong sa Ginoong Dios. In verse 4, even if he sins against you 7 times, daw ginainto ka na bala o kana bitawng sa termino pa na sa Bisaya, ginailad ta, ginatunto. So, giingon diha no, if he sins against you 7 times in a day, take note in a day gani na, and comes back to you 7 times and says, I repent, nga makita mo na subong nga diin daw wala gid man siya nagahinulsol. Nulso lang matud sa ubang mga preacher. Ingon sa dinhi I repent, you must forgive him. So kinahanglan nga imo siyang pasayloon gyapon no, extend mo siya ang imong pagpasaylo sa iya. Now, what we can learn? Ingon dinhi sa ato nga pagtuon, how to forgive a sinning person. Verse 1. First thing to do is listen to him. Hindi ka gid maging bias. First, dili nimo pagapaminawan ang mga kutso-kutso kag mga ginahambal, ginasulti sa iban. So, kinahanglan nga diin go directly to that person. So, this is the proper thing, no? This is the process. Hindi ka gid una anay judge sang person sa tao or uban pa na. If he sins against you sa imo. So, direktahon mo na siya, kadtuan mo na siya, sultihan mo na siya sa iyang sala. Listen to him. That's what we can saw or see in Luke chapter 17. Ingon diri if your brother sins, rebuke him. That's telling him, confront him, or criticize. The other term sa mao nga rebuke is i-criticize nimo siya.
pabalon yun nimo siya nga nakasala man kamo man ni imong gihimo. So muna, and if he repents, so ginaamin niya, walay rason nga hindi nimo siya pagapasayloon. So what's the use kung ginadirektaan nimo siya unya dili din nimo siya pasayloon? So what's the use of confronting him? So if you do that for self gratification, if you just want to release your emotions, then makakos na siya, no, dili na siya okay man kay imuha man pud na pud nga desisyon, whatever mag-come up sa imuhang hunahuna against sa iya, imuha man pud na. But in a biblical way, if we talk about the Bible itself, what the Lord God wants me to do is forgive him. Pasayloon gid mo na siya. I salute to those Christians who do this. God bless you if you do that. If you listen to this, if you hear this, if you can watch this video, if you're watching this video, you should do the same. Number 2, not just only listen to him, maminaw ka gid sa iya. Number 2, ato makita diri in verse 4, even if he sins against you 7 times in a day. 7 times ha, in a day, nakasala sa imuha, na makak siya, nangawat siya, or anything. Nagahambal siyang dili maayo sa imuha, ngadto sa uban, ginakutso-kutso ka, ginalibak ka sa iban, ug uban pa. So 7 times a day, if he repents, forgive him. Basta nangayo siya pasaylo, either it is true or genuine ang iyahang pagpangayog pasaylo or dili, pasayloon mo gid siya. Amo lang na sina ang ginasulti sa pulong sa Ginoo. Just follow lang. Mura gid ni siya. And number 3, we cannot see this in this chapter, in this book, but this word here, let's only listen to him, how to forgive a sinning person, listen to him, accept him, dawata siya, pasaylua siya. Number 3, forgive him, not forget him. So pasayloon nimo siya, i-accept nimo siya buong buo, and then number 3, forgive him. Pasayloon nimo siya, not forget him. Hindi nimo siya pagkalimtan. Still the same lang gyapon ang imuhang pagtagad sa iya ha. Kay walay perfecto sa atoa. In Matthew chapter 18 verse 35, this is how my heavenly Father will treat each one of you unless you forgive your brother from your hearts. Ingon din ni sa pulong sa Ginoo, no? Forgive your brothers from your heart. So this is God wants us. Now, the second question, not just only how to forgive a sinning person, but number 2 question, last question. Why do we forgive? Why do we still forgive? Nganong magpasaylo man gyud ta? Nganong hindi kita magapaminaw sa iban, sa gawas, sa mga tao nga hindi kakilala sa Ginoo? Nganong hindi kita magapaminaw sa ilaha? Why we still forgive? Why we choose to forgive people, to forgive those who sin against us? In Matthew chapter 6 verse 14 to 15, ingon din sa pulong sa Ginoo, because if you forgive people their offenses, your heavenly Father will also forgive you. Kini in verse 15, but if you do not forgive people their offenses, your Father will not forgive your offenses. So kung dili di ay ka makapasaylo, hindi da ita pwede no nga mag-asta kita nga kinsang perfektuha, kundi i-exercise da nato ang forgiving spirit. In Galatians chapter 5 verse 22, ingon din sa pulong sa Ginoo nga diin fruit kiniya sa Holy Spirit. We cannot say the word forgive there, but the word kindness. Forgiving spirit is the kindest thing.
forgiving people is the kindest thing we can give. Forgiving other. Kung inapasaylo na to sila. So I hope no, nga diin, ato kining malantawan. This is God wants us. Hindi magapasaylo. Mapinasayloon kita dapat. Ato kining exercise, kung wala na to ni na practice, then we should practice it right now. I know each of us na ay mga nakasala sa ato. So let's forgive them. Hindi ko na nato na paghinumduman no sa previous videos na to. Di na nato paghinumduman ang mga sala. Forget those things. Kung atong i-forget ang mga sala, hindi ang tao. Ang problema sa ato manggod, ginakalimtan nato ang tao, pero ang sala wala. So amo na. Ginakalimtan nato ang tao, gina-unfriend nato, gina-block nato, ginakalimtan nato sa atong list, sa atong mga memories, pero ang sala wala nato ginakalimtan. Hindi na iya mo ay gusto sa Ginoo sa ato. Kung mao ka na ang naastungon ahuna karon, kalimti ka na igsoon. Di na mo ay gusto sa Ginoo sa imo. Labi na kita mga preacher, we should not do that. We should forgive people. Let's accept, understand. Kung mao gyud na ilang kinabuhi, gahimo sila sala, then kalimti ang sala, ayo ang tao. God bless us. I hope it helps concerning this topic. Thank you.